السلام عليكم مرة أخرى. نطلقوا الندوة الصحفية ديال الكوتش وليد الركراكي. Avant de céder la parole à nos confrères, Walid, un petit résumé على المقابلة. Déjà premièrement, salam alaikum. أول حاجة bonne victoire 4 أهداف. مرسا ديال شهر 6 كنبقاو في le côté offensif avec beaucoup plus de conviction. On a fait une bonne rentrée de match بدينا مزيان. بالحق من بعد طلقنا شوية خلينا اليوم نقدروا نقولوا on a laissé trop d'occasions, beaucoup trop d'occasions à l'adversaire. C'était un match un peu de boxe. كنا كنضربوا وما كيردوا. On a eu l'efficacité. On aurait pu avoir plus d'efficacité eux aussi, mais offensivement, c'était bien. C'était bien. On s'est créé beaucoup d'occasions et des satisfactions. Défensivement, بحال اللي قلت جربنا أشرف la gauche, Nosser, Abkar, le match ديالو au milieu de terrain. زينا un risque offensif, l'équilibre مع حكيم ou Bilal avec 2-10. Mais c'est bien, c'est dans la pensée Librena parce que عارفين مع des blocs bas, مع الفراقي بحال هادو, il va falloir avoir de la qualité offensive. Maintenant, heureusement, on a besoin de l'ouest encore pour نجبروا ديك l'équilibre بين l'attaque ou la défense. Mais avant, on était trop peut-être défensif. Aujourd'hui, on est peut-être trop offensif, mais on est sur le bon chemin, Inch'Allah. لا سهلة. Déjà ما كاينش les excuses. جاب واحد الماتش اللي ربحنا ب4-1. تشوفوا كل شيء نيجاتيف. تدخل الفيستير تفرج في لي ريزولتا في لافريك كنشوف دي غروس ناسيون كيربحوا بواحد بجوج واحد لواحد كاينين اللي ماركو في دقيقه 98 باش يروحوا الماتشات مزيان. انا اللي كيعجبني هي جوستومون فين وصلنا اليوم في كره المغرب دابا ب4-1 وحنا مازال خايفين. 6-0 في مواد جوان مازال خايفين. يمكن مور لا كوب دافريك درنا 5 فيكتوار ان نول ومازال خايفين. دونك انا الخدمه ديالي هي نخليك ما محلوع. بالعكس بيان سور كي دي زاكس ومازال عندنا عام ونص. انت قلتي قريب انا كنشوفها مازال بعيد لا كوب دافريك. على هادشي جربنا اليوم اون ديفونس اللي بدلنا دي بوست دي لاتيرو. جربنا ابقار. دونك انا بالنسبه لي بالعكس. Moi, je ne vois pas le côté négatif, je vois le côté positif. قبل كنتو كتقولوا الفرقه ديالي غير كتدافع. دابا on attaque trop. C'est bien. حنا غاديين ملي كنمشي في اليمين كتمشي في اليسار. كنمشي في اليسار كتمشي في اليمين. انا غنعطيك حق واحد بيان سور وقلتها من الاول في لو ريزومي ديالي ما كانش même l'occasion de le redire puisque قلتها défensivement on a laissé trop d'occasions. Mais كان حق لنا il y a même pas plusieurs temps وحنا on loupait beaucoup d'occasions. Et ça a changé le résultat du match. Aujourd'hui, je vais voir les choses positives. On a marqué 12 buts sur les 3 derniers matchs. On est une équipe offensive. كنبني واحد فرقة avec des joueurs جديد, avec beaucoup de risques offensifs. Donc, ملي كتقول des risques offensifs, forcément, à travers des espaces. Après, à moi, avec l'équipe ou ma staff, نجبروا des solutions pour la Coupe d'Afrique باش نكونوا le plus équilibré possible. حكولا كنا اليوم déjà موجودين. أنا غنكون خايف parce que c'est jamais bon d'être prêt trop tôt une grande compétition. Mais bien sûr qu'aujourd'hui ما نقدروش نخليو autant d'occasions, mais ça fait partie du risque offensif اللي زينا اليوم. Mais voilà, mais je suis positif moi بالعكس. لا لا بالحق ما كايناش هادشي في الكره. ابراهيم دار الخدمه ديالو باغي يضرب نورمال. حكيم دار الخدمه ديالو هو الاول في لي بينالتي بقى في لوردر. حكيم هو الاول والثاني هو رحيمي والثالث كان ابراهيم. دونك وقلتها لهم في الاخر جرب. حكيم كان باغي يضربوه حاس يضربوه ماركاها. بالحق في الاخر هي هذه الكره. شحال مره كنشوفوا الدراري كيبغيو يضربوا لي بينالتي. في الاخر لوردر a été respecté. وابراهيم من بعد ما طرا والو. طلب له يضربه. ما شفتش انا شي حاجه اكثر من هذا الشيء. ملي طلب له ياخر قالوا لا كنحس مازال نضربه ضربه. من بعد بحال اللي كنقول حنا ني با لا بور ريغالي ولا باش نديرو يا ان اوردر. وابراهيم هذا الشيء اللي كنا كنتسناو منه يماركي في التيران ماشي بحال اللي كتقولوا نتوما كنحتلوا باش يماركي البيت الاول. البيت الاول جا
ملي دار ديك النيه اللي كنقول جا وماركا ودابا يمكن غيترخى وغيكون مرتاح بالحق. لوردر il était établi ولا كنا قلنا لوردر ديال لي بينالتي وما كانوش احترموا، هنا تقدر تقول لي بالحق كاملين احترموا وجرب وعنده الصح. ابخي واخا يكون كابيتان، بالعكس كابيتان فو كيلي اون اوتوريتي ويتبع الهضره ديال المدرب، دونك هادشي اللي طرا. مي بجوج فاهمين شفتو حتى في دوزيام ميطون شحال لي كومبينيزون. نو نو سي ان ايبي فينومين ما كنديرش حتى فيها. وحكيم هادشي اللي عنده une qualité technique اللي يقدر يعطينا دي بالون دو بوت. بوتيت كو اتليتيكمون على هادشي خرج علاش ما كانش لعب جوج ماتشات الاخرين. دونك فيزيكمون اونكور حنا في الاول العام اون او موا دو سبتمبر، حنا مازال ما وصلناش في لا فورم ديالنا. ماشي كنت خايف من شهر 9 بالحق، كنعرف من شهر 9 كيخرجوا من لي بريباراسيون كيبدا البطوله، كاينين اللي كانوا يفتشوا لي كلوب بحال نايف بحال وناحي. مي سي بور سا راني فرحان واخا كلشي هادشي. On a fait un match cohérent. Ou Hakim, il va monter en puissance. Brahim Taoua, mal matchet. Au mois d'octobre, on sera meilleur. Et au mois de novembre, on sera encore meilleur, Inch'Allah. Soal, question suivante. Wallo. L'objectif, c'est d'être prêt le 21 décembre 2025. Le match de Lesotho, c'est le deuxième épisode, le laboratoire à ciel ouvert. Est-ce qu'on peut espérer retrouver, par exemple, le trio, le milieu de terrain, les JO, où les Cannes a beaucoup d'équilibre? Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'entrejeu, il y a eu un manque d'équilibre et on s'est mis souvent en difficulté parce que le milieu de terrain n'arrivait pas à récupérer assez le ballon. Moi, je pense que c'est plus collectif, le côté défensif, la perte de balles. ما خدمناش ensemble. Peut-être شمو الماتش كان سهل ليهم واخا غالطين. مي ديما كنقولها وغنعاودها، الفرق بين لي جوز اولمبيك ولي U23 il est très grand. بغيتو ولا ما بغيتوش. Donc on va sûrement les Lesotho voir d'autres joueurs, mais ce sera pas pour les raisons que tu cites. Ce sera une nouvelle équipe, de nouveaux joueurs pour voir justement D'ailleurs, mon choix a été fait exprès puisque l'opposition, logiquement, elle devrait être un peu moins difficile pour les mettre dans les meilleures conditions justement à les jeunes. Kangoldima, pour gagner des titres, il faut bien sûr de la jeunesse, il faut du talent, mais il faut de l'expérience. Et l'expérience, ça ne s'achète pas, c'est avec des matchs. Le Lesotho. Bonsoir, coach. Gabon Télévision. Coach, félicitations déjà pour votre victoire. On va dire que ce soir, ça a été une balade oxygénée pour votre sélection nationale. Quelles sont les insuffisances pour lesquelles votre sélection nationale a profité par rapport à l'équipe gabonaise ce soir, s'il vous plaît? Merci. Je pense que déjà, on a été très efficace. Je crois qu'on a tiré 17 fois. On aurait pu être beaucoup plus efficace, mais aussi ils ont beaucoup de situations, ils ont profité de nos largeurs défensives parce qu'on a joué très haut, on avait décidé de jouer très haut avec des joueurs comme Obama et comme Bwenga, qui sont des joueurs de très grand talent. C'est des joueurs qui peuvent mettre en difficulté une défense à tout moment. On a regardé leur match contre la Côte d'Ivoire, qui est championne d'Afrique en titre, le dernier match au mois de juin, où ils ont perdu 2-0, je crois, ou 1-0. 1-0. C'est ça contre le champion d'Afrique à l'extérieur. C'est bien ça. 1-0 contre le champion d'Afrique, Côte d'Ivoire, au mois de juin. Donc, c'est bien le résultat. Donc, comme quoi, ce n'est pas une équipe facile, le Gabon. Et moi, j'ai vu le match, ils se sont créés beaucoup d'occasions comme aujourd'hui. C'est une équipe qui est très offensive, qui, un peu comme nous aujourd'hui, n'était pas très équilibrée, donc laisse beaucoup d'occasions. Contre des grosses équipes, ça peut payer cher, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'est une équipe en devenir avec beaucoup de talent. Moi, j'ai apprécié, ils ont toujours cherché à jouer, ils ont beaucoup de verticalité. Nous, après, peut-être qu'on avait un peu plus de certitude aujourd'hui par rapport à eux. C'est pour ça que j'étais content, moi, de gagner 4-1 contre cette équipe, parce que j'ai vu leurs résultats. Et je me dis que quand le Gabon va en Côte d'Ivoire et perd que 1-0, 4-1 chez nous, c'est un résultat. Bonsoir, coach. Adil Alaoui, la Radio Nationale. Félicitations au résultat, 4 buts à
Alors, deux questions directes. La première, est-ce que vous êtes satisfait du condition physique des joueurs, surtout des joueurs qui ont joué la première mi-temps? Deuxièmement, Adam Aznoad al-Jdid, je ne l'ai pas trouvé dans la feuille de match. Pourquoi? Merci. الحاجة sur la condition physique, bien sûr يقدروا يكونوا أحسن، mais الحق on est au mois de septembre. La préparation بدات في les clubs. كاينين دراري ديالنا تا هما دابا طالعين en puissance. كاينين بزاف. La préparation elle a été un peu tronquée, donc on est au niveau physique de n'importe quelle équipe, donc je vais pas être plus content ou pas. خدموا في الفراقي ديالهم هما le niveau ديالهم اللي يقدروا يوصلوا. On a vu que عندنا la chance d'avoir un bon banc. ملي درنا des changements بقينا في l'intensité ديالنا. Par exemple واحد اللاعب بحال أوناحي دار une préparation un peu tronquée. Je pense qu'au mois d'octobre il sera encore mieux. Hakim, on va voir la situation اللي غيكون عنده. Brahim, il a joué un peu mais pas tout le temps avec le Real, donc Tawar est là en puissance mais à la préparation مع Real Madrid. On va être de mieux en mieux. Il y a des satisfactions, il y a des déceptions sur le plan athlétique, mais c'est logique au mois de septembre. Concernant Aznou, c'est un 2008, dans une préparation avec le Bayern, Jamana avec le groupe, il y a des joueurs qui passent devant. Jabesh il découvre le groupe la première fois, avec Youssef Lemkheddine de Real Madrid. واش نقدروا نشوفوا مع لي سوتو ممكن وممكن لا. Ce qui est important c'est l'évolution ديالو مع الجروب et la protection. نهار اللي خصو يدخل غيدخل وباش يدخل خصنا حتى حنا نعاونوه باش يدخل avec des certitudes et de la confiance. Donc voilà, il y a certains matchs اللي يمكن حسن ليلو يدخل ولا يبدا. Et après il faut être patient avec lui, hein. Ando 18 ans. مازال ما بدا en professionnel en match officiel. C'est l'équipe nationale du Maroc. واخا il a un gros futur, كنشوفوا l'évolution ديالو, mais il faut y aller step by step معاه. Et mon travail qu'un sélectionneur, c'est de le protéger. Et la protection aujourd'hui, c'était que Bada, le premier match ديالو يشوفوا في tribune, يعيش أجواء ديال الكرة المغربية, il traînait avec des joueurs de très haut niveau et il progresse. Et je suis très très heureux de إما الكومبورتمون ديالو إما الخدمة ديالو. Donc ممكن الاثنين نشوفوا أزنو إما في التيران إما في لو بون إن شاء الله. Salam alaikum coach, Hamza Hchlaf, 2e pour Emma. Une question factuelle concernant IS Ben Sgher, mais je suis la feuille du match, donc on va voir si c'est une blessure ou un choix technique. Et puis, quand on a droit à un projet, quand on a droit à un projet, le projet, جوج حوايج من بعد كاس افريقيا. زياش ولا عميد ودياز جا كوم سوبر ستار. شفنا كاع ليبيزود عشناه كاملين كيفاش عندي احساس هو اننا تحطينا اليوم في واحد لا سيتوياسيون اللي عندنا ان باترون ديكيب كي ا ان كاركتير. كنشوفوا كل ماتش كيفاش شنو وقع الماتش لافون ديرنيير دات فيفاش خرج ما عجبوش حالاش خرج. اليوم كان لانسيدون دو بينالتي. دونك يا دو لا بريزونس وعندنا نجم اللي هو دياز اللي كيلعب في لو بلو غون كلوب دو موند. وبحال مفروض علينا اليوم اننا خصنا نلعبوا بهم بجوج وعايشين واحد الوضع حرج ديال خصنا نلقاو شي توليفه فيه. انا كنتسائل قدامنا باقي عام الكاس افريقيا واش غنبقاو كنجروا هكا سون بروندر دي ديسيزيون اللي خصنا نترونشيو فيهم ويكون عندنا ان فيريتاب سول باترون في ليكيب باش ما نضيعوا لا في هذا لا في الاخر وما تضيعش بوتيتر لو جروب. لان ملي كيتعاودوا بحال لي زانسيدون ديال اليوم يقدر يوليو توكسيك بالنسبه لو جروب. نقدر نكون غلطه سي وليد انا كنتسائل. لا سي une très bonne question et c'est très bien ملي جبتيها باش comme ça on éclaircit. C'est une très très bonne question. Déjà ما كاين مشكل. نتوما كتبغيو تشوفوا شي مشكل. انا اللي ما كيعجبنيش ملي كطرا في لي بيي اوروبيان بحال اللي نتوما نورمال ملي رونالدو باغي يضرب ولا ياخذ باغي يضرب ولا امبابي مع نيمار ولا مع ميسي كتراكم نورمال. طرات في باريس سان جيرمان بين نيمار بامبابي. ملي كطرا في المغرب علاش كبرنا حتى حنا كفرقه بحال اللي قلتي كاينين ميغا ستار كاينين نوت ميغا ستار وكطرا هادشي نورمال. والخدمه ديالي كمدرب هي نبضكم ديك بريسيون اللي بغيتو نتوما ديروها ماشي نورمال. يمكن نتوما ما كنتوش مولفين قبل. اش يمكن قبل ما كانوش دي ستار اللي كيلعبوا في ريال مدريد في بايرن ميونيك في مانشستر في المغرب. وانا الاول قلت لكم في الندوه الثقافيه قبل انا كنت غير دوا كنلعب غير في اجاكسيو في سانتاندير وكل شيء. دابا كيلعبوا في بايرن ومانشستر. دونك هادشي كطرا نورمال وغترجع اونكور دي ايبي فينومين دي ميني بروبليم ديال والو. بالحق في الاخر سا ريست دي شامبيون اللي كيعجبني فيهم سا ريست دي شامبيون. طرا في التيران من بعد ils ont pas de souci
باش يلعبوا بيناتهم pour combiner. من بعد par contre اللي عندك صح il faut vite trouver un équilibre والحمد لله on a encore un peu de temps parce que الخدمه ديالي هي نجبر les meilleurs joueurs باش يلعبوا بيناتهم. Après bien sûr ايام باش نخدموا donc اي concentration كنزيدوا القدام باش يكونوا في مستوى يتفاهموا ونتمناو نربحوا ديما بسته وباربعه بهاد المشاكل هادو ونفرح انا بالحق. Pour moi on est dans la logique footballistique de l'évolution de cette équipe avec bien sûr des joueurs importants, des joueurs stars, où chacun doit trouver sa place petit à petit, et celui qui ne voudra pas trouver sa place, ou là, vous inquiétez pas que les décisions, elles seront prises, mais au bon moment. Tout le temps, je le dis. Ben Srel, il est blessé. Et, enfin, il n'est pas blessé gravement, mais il y a un petit risque, et le petit risque, pour moi, Ben Srel, c'est un joueur de talent. Liké Emni, en ce moment, il dit une grande saison à Monaco, il a Champions League, il a un match contre le Barça dans 10 jours. On a quand même, ça suit un peu le processus. Il y a les clubs. Monaco, on a fait les Jeux Olympiques, ma une date FIFA, donc on ne peut pas prendre des risques de blesser. On va dire que nous avons les Jeux Olympiques ou de blesser avec le Gabon, avec Lesotho. Donc, Ben Seguir, Ilyes, on ne prend pas de risque sur ce match. On va voir si lundi, on peut prendre le risque. En tout cas, Nesbalili ou Monaco, on ne prendra aucun risque. Ilyes, il y a un championnat dialogue. Où il a la Champions League, en octobre, avec des matchs de Champions League, parce que l'essentiel, c'est la relation club-mondial. Si c'était un match de qualification de Coupe du Monde officielle, et s'il fallait, le petit, on l'aurait sûrement fait jouer. كوتش هنيئا النتيجه اليوم بتكرم الله موقع مراكش بوست. يعني احنا محظوظين ان عندنا جوج ديال الاظهره اليمين نصير والحكيمي اللي ما تيختلفش فيهم يعني العاقل انهم من الطوب اللي كاينين. شفنا اليوم التوظيف ديال حكيمي ظهير ايسر في الوقت اللي عندنا ربما حلول اخرى. تنعرفوا ان الجوج ديال المقابلات اللي هي شبه وديه يعني هي رسميه، ولكن طبعا بحكم ان المنتخب الوطني المغربي يعني حكيمي ما شفناش انه كان مرتاح في الظهير الايسر، وهادو يعني مباريات اللي شبه رسميه يمكن يكونوا يعني يقلبوا الاظهره اللي ارتاحوا عليهم يعني مستقبلا. لا غتكون عندنا لي سوليسيون. عندنا بعدا جبنا دو جون باش نشوفهم السيمانه باش نشوفوا واش عندهم لا كاليتي باش يبداو معنا ولا المستوى. دونك سا سي لو ستاف وانا عندنا واحد شوفه. ابخي بحال اللي كنقول بحال مع ابراهيم مع حكيم اون ا دو لاتيرو اللي يلعبوا في لي غران كلوب كنجربوا واش يقدروا يلعبوا بجوج. بحال اللي قلت مع الوقت ولا ما جبرناش لا سوليسيون ا غوش سي فودرا فير ان شوا سي لا ميم شوز. واحد غيلعب في لا دوات ويمكن واحد يقدر ما يلعبش. مي اaujourd'hui شفنا نوسير اللي ما كانش مرتاح حتى في لا غوش كان مرتاح اليوم في لا دوات. سا نو دو انكور ترافايي ونجبروا لا سوليسيون. بحال اللي قلت لافونتاج ديال تكون بي اورغانيزاتور عندك عام ونص باش تجبر دي سيرتيتود و دي انسيرتيتود. ابخي عندنا peut-être عاد تطلع اللي غيرجع peut-être qu'avec un vrai gaucher غنكونوا بلو مرتاحين. Mais les décisions elles seront prises au bon moment comme j'ai dit aujourd'hui. On voit, on regarde. C'est vrai que Hakimi aujourd'hui m'a pas donné satisfaction à gauche parce que ما كانش مرتاح, mais c'est vrai qu'il est beaucoup habitué, il a fait la droite. Donc نهار تحطو ماتش واحد واش تحكم عليه on verra. Mais l'essentiel c'est نجربو تا نوصل كان خصنا نحط له حقه تا هو في la droite نشوفو. Et voilà, après comme j'ai dit الفرقه كتكبر كان غتكون plus de concurrence et les choix بحال اللي قال Hamza, à un moment donné, il faudra trancher. Mais pour le moment, c'est bien. Mais c'est vrai que l'équilibre, par exemple, Naïf Aguer la gauche, qui est plus mertière que Mnikilab, défenseur central, la droite. Mais quand on fait une nouvelle défense, forcément, c'est pour ça que quand vous changez toute une défense, forcément, rattraler un peu des espaces, et c'était compliqué. Voilà.